जय जगन्नाथ। आज भल कथा मन रखा। आज ठाकुर अभिराम परमहंसकर लेखा एवं भीम लेखा कौन कर आलोचना कहीटा पूरी पचे बुझे कि कौन कहीटा पूरी कहीटा पूरा कौन क्या कहीटा पूरा करेंगे तुम बर्तमान समय देख तुम गोटे जगह तुम 2 जन 3 जन बस ठाकुर कथा तुम गाँव तुम आलोचना कर लोक तुम कौन करेंगे खुशुली करेंगे कौन किए कद बाजी गला किए कद पगड़ा हो गला एमती सब कथा कहे जुग सरिया कथा कहूनी मैं ठाकुर गुण दश गान कर तुम लोक टाहीटा परिया कर खुशुली कर महापुरुष जो कहते टाहीटा परिया बर्तमान कहते खुशुली माने देखे लोक कहे कि हरि भाव रस कौन जी गान कर तार महत्व गंजे खाई गान करने कथा कहूनी गोटे लोक देख गंजे टाणी देखी भारी छाटिया कि कौन करिए ठाकुर गुण रस गान कर अष्टपरी तो गंजे टाणी देखी भारी जोरे कोल बाटे की देते पड़े निशा सरीज ठाकुर भाव कर देखना से भाव किसी महत्व नहीं बुझीपार ना तुलसीदास भाषा लिखिते राम घूमते राम पढ़ते राम शयने राम सदा सर्वदा राम तुलसीदास कहते शोले स्मर राम लिखिले स्मर राम चलिले स्मर राम बसिले स्मर राम भजिया कथा कहना चिंतनशील कर महापुरुष कहते तू किस भजू मन से तो भजू अचिरे तो भजवा बेल आउ नहीं किसी से तो ता ना को भजन कर तुम कौन भजन कर तुम अनुभव कर अनुभव सूत्र कौन कर अनुचिंतन कर जाओ तुम यदि गाँ गहली टे प्रभुकर ना टे जप कर लोक तुमको खुशी करेंगे चंदन टे लगे दियो लोक कहे कौन चून पानी बुड़ी पड़ी एमती लोक कहती नहीं एमती कथा बहुत जगह शुणी से जो माने प्रभुर भक्त को खुशुली करे को भक्त अंतर्निहित भक्त बर्तमान तो बहुत प्रकार भक्त बाहर ना अंतर्निहित भक्त मान जो माने खुशुली करती से माने केमिति मरिबे सब जानते एमिति मरिबे जहाँकि फल रहिबो ना बेसी दिन नहीं खाली अगस्त 14 तारीख जाऊ 2025 मसीहा अगस्त 14 तारीख पड़ो तापर कौन है आगुरी आलोचना करते काल पुरुष मत मूल्य प्रवेश कर जादव मैंने जमी बाड़िया पिटा मरते ये सेम देख खाली हणा मरा है सब कौन है तो बुद्धि जहाँ मरिए मरिए से पक्ष कथा लोक गुरा सब हिंस्र बर्तमान जड़े 2 जन हिंस्र होती ना मनुष्य मनुष्य को मारी दौर तो समझते मार्च से एमती हम आ कथा कथा खाली कौन भुजाली कटुणी यही सब चलिए बेल फुमु आखर ठाकुर अभिराम परमहंस 34 मंजरी ताही करती जे माने सियरी भक्त को दैत माने लो चंपा फूल ताकी छंती जोगनी माने बोले ताही करती जे माने ताकू सिहरी भक्त को किए ना दैत माने दुष्ट माने वा दानव माने जो दानव माने हरि भक्त कौन कर खुशुली कर टाईटापरा कर
ସେମାନେ ଯିବେ କେମିତି ନା ଟାକିଛନ୍ତି ଯୋଗିନୀ ମାନେ ତାକୁ ସଂହାର କରିବେ। ମାନେ ଏଇ ହଣା ମରାରେ ଯିବେ, ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଯିବେ, ଏମିତି ମରିବେ ଆଉ କଣ। ଠକ କଥା ମାନ ଯିବ, ଠିକ କଥା ମାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଲୋ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ସାତ୍ବିକ ବଛା ହୁଏ। ବୋଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଯୋଉ ଠୁସୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଯିବ, ଘଟିବ। ସାତ୍ବିକ ସତ୍ କଥା, ଧର୍ମ କଥା କଣ ହବ? ଦିନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଡାକି କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ମୋର ଦୋଷ ଆଉ ବାଛିବ ନାହିଁ, ଲୋ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆସିବ ତୁଫାନ ଗାଈ। ହେଲା, ବୋଲେ ମୁଁ ଡାକି, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକି ଆକି କହୁଛି, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦିନେ ଆସିବ ତୁଫାନ ଧାଇଁ। ତୁଫାନ ବୋଲନ୍ତି କଣ? ପବନ, ଜୋରିଆ ପବନ ଆସେନି ନା, ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ କହନ୍ତି ନା, ଅଗା ହେଇଗଲାଣି କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଦିନେ ସେମିତିଆ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମିତି ପବନ ବହିଲା ପରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। କଣ ସେ ପବନ ସ୍ୱରୂପ କଣ? ନା ସତରେ କଣ ପବନ ଆସିବ? ନା ନା, ସେ ପବନ ସ୍ୱରୂପୀ କିଏ ସେ? ନା ତୁରିକି ଆସିବ ଧାଇଁ, ହର ହର ହୋଇ କମ୍ପିବ ମୋହି। ତମେ ଭାବୁଛ ତୁର୍କୀ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି, ତୁର୍କୀ, ସେଇ ଆସିବ? ନା ନା, ମହାପୁରୁଷ ସେ କଥା କହୁନା। ଏଠି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଦେଶୀ। ହେଲା, ଏଠି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ବିଦେଶୀ। ବୋଲେ ଦିନେ ବିଦେଶୀ ଆସିବେ, ଥର ହର ହୋଇ କମ୍ପିବ ମୋହି, ସଂସାର ଥରହର ହବ, ଲୋ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦାରୁକୁ ନେବ ଚୋରା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛ କଣ ଋଷିଆ ଆସିବ ରେଳରେ ଭରିକି ନବ? ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବ, ମହାପୁରୁଷ ଋଷିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଷିଆ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଥ ବଣା ହେବ, ପଥ ନ ପାଇବ, ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡ କାଳେ, ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ବୋଲନ୍ତେ ଗୋରାସ, ଗୋରାସ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଖୋଲିକି କହି ହଉ ନାହିଁ। ସେ କିଏ ନେବେ, ତମେ ସେଇଥିରୁ ଧରିବ ଆଉ କଣ। ସେ ଆସିକି ଓଡିଶାରେ ରାଜୁତି କଲେଣି, ହେଲା, ସିଏ ସେଠୁ କଣ ହେବେ? ଦାରୁକୁ ଚୋରେଇ ନେବେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ? ସେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ଭୀମ ହୋଇ କହିଲେ, ଟାହି ଟାପରିଆ ଯେତେ ଟୋପେ ପଡିବେ, ସମତେ ଟାକି ସାହ ଟିଆ ଯାଇବେ। କହିଲେ ଟାହି ଟାପରିଆ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ତମେ ଟିଆ ବୋଲନ୍ତୁ 16, କହିଲେ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ଯାହା ଘଟିବ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ କୋଉଠି ପଡିବ? ଟୋପରେ ପଡିବ। ଟିକେ ଭୀମସେନ ଗୀତରେ କହିଲେ, ଅନାଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅ। କହିଲେ ହେ ଜଗତବାସୀ, ମୁଁ ଅନାଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛି, ଏଇଟା ତମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ଖାଲି 16 ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କର। 16 ପରେ ଏମିତି ସଂସାରକୁ ବିପଦ ପଡିବ, ଯାହାକି କହିହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସମୟ ହଉଛି ଖୁବ ଆଖର ବା ନିକଟ। ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଗଲେ ଭଲ, ଯିଏ ଅବାଟରେ ଗଲେ ବି ଭଲ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ତା ଭୋଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି।